Ajikali GPRN Nscn unification laga group bitore internal issues kunba jai thaka nishna Nscn unification led Nokpao Konyak group ra aji Thaika village te ekta press conference address kuriya homoy koishe Nscn unification Kitovi laga group khan Khehoyi camp de illegally buhi ase kuigina ahibi details sawo Makan 22nd de ki hoise to sob jani se bahar pra hi gina makan ke overrun quran ho gina my own confident nagarmi personal brigadier ki hai to prahi tani gina few of them ko nai for collaborate kuri gina Amakan GPRN and Nscn unification lode join hobble ahase kone to prahi agina the incidents how it has happened like that. Aro we also have heard in the media that is media kan lode interview kuri thakise amakan la Mr. Kitovi peratu reconciliation laga se aro taila knowledge te thaga nai kone to kan bi koi thakise the reason best known to him that he jani thaibo to already when we detail incidences record bisara time data la go to he amar brigadier ki heto prahi jaina taila manu khan bukhi gina jaya jagi thakai to clear proof evidence thakisi already I mean in between us kilo serbo koi thakan sana amakan lot of time lagise honestly led by my president general retired MB Nekpao Konyak la leadership te amakan reconciliation for the sake of Naga ikilo de milai gana jabo lage kone tula ajibi chara nai olebi reconciliation Mukte aro ifali to kwase olebi tate jaina damage has been done. Amala officials can especially nagarmi top brass can la go to sob bangai gena arms can to sob inaga jama kurise and we were also being told that arms ammunition to sob ulai gena bahati ulai se kuise I think it is not safe to keep such kind of arms ammunition in the public domain, So those things are concerned, in order to, have peace. Naga majode niga thaki they concerned ekta thakise to makanaji naga society naga situations ha time de mon chintai to ekta thakise aro aji government of India aro GPRN and Nscn ceasefire way back in 2012 signed kurato aji amakan la president general MB Nekpao he with our kilonser see since on the jon prahi sign kurigana se so that's the continuation with that so I believe and trust that government of India be as a government trust agena ceasefire declare kurise with that spirit it be continuation that thakise to amakan koi thakan sana with the GPRN and Nscn unification as a joint council bohise
Amakan, we have to stock of the situation, what has happened on 22nd, or in continuation, India, only that came few army personnel or civil there, just a handful. Itu here said na hole government to intake as de. President is there, Ato Kilonser is there, Kilo Kilonser, secretary full, army to chief of army pratani gana unit sop intake thakise de. Ekta region B. Yate pra our leadership te GTPL and Nscn unification laga leadership te aru itu organization itu government ke against kuise kuna ajit ineka kun region bi thaga nai de ani sob region aise ami kan poise decide kurise. So that was, you know, how things has happened. Aru in the larger interest GTPL and Nscn unification to our president pratani gina ami yate kiman leaders collective thagise amakan sob to we are for reconciliation and for the interest of Naga future amakan we will go for extra mile. Itu ase kone tu janai dia sen briefly. Yeah, you can come up with any question. Aji amakan yade press conference level. Does this mean that yourself, Sir Alizo and Nyakpao, the president, have vacated the camp, Khehoyi camp? We are having the press conference outside the camp today. See, as I have already, you know, narrated the incidents, how it has happened. That camp has been given to GTPL and Nscn unification, led by General Retired MB Nyakpao. Itiatak to illegally occupy guna bohiase. So American itu charishe guna itiatak itu decision lui gana thaganai de. American there are so many ways and means to sort out things. In order to true violence, I think that will be, you know, a situation can be, you know, out of control, and which our people does not want that kind of a situation. So itiatak too. Our government or our president pratani gana amakani ai to vacate crucial akko etu thaga nai kone tu janai dias. Sir, Yeah. on 22nd, that will one Munipal is up with President Nyakpao Konyaku Kiandiki Takishe in the process. Was he kept against his will inside the camp for some days? Tati ami Takishe, Viju Hongang Amidujun Takishe, President Serbra Amige Pa Hebigo in the Mati Takishe. To Amido Serponga also the Jagina Amiluig in Jaitakse, Mila Kangi. Nijit Nami Takise, Baba also de. Itu then the Ajana Prai Ahagene Chipsido Amakan Kim Lagayase, Aro Inova Etalo Yagene Amige Kambon Hojase. Dadi Hogene Amse Mones Subloijase, Amige Phone Mangi Takise, Phone to Diana. Hogene Ami Baba also the Jayase. कि ऐसे पासोते कथा करिबो वे सीधा नाम सामी हम सब लैसे दादी बुंजी से चेस्क्यू बुंजी जायगने सब खोल की सामान तो सब उठाइगने किबा हो जायसी इदुरा आमी तो पर्सनल लोको आमी तो जन तो पोहेगने दादी ब्रा लोखी थाकिसे की लागा कथा होलिबि किनिका होबो कइगने थाकादाम दे तो फाल लागा कथा दे कोबि आहाना Pia laga Fapana de Tagado, itu Nisan Lagan Hoy, Boigina mi Fapana Burigine Papado, G. Holibi, Inega Pohitakilen Hobo, Tailaka head to be a beer Hojekis. Itu Bray, to do no Hobo Boigine, Medica Cron Bray or Line Walla Eyes. Ajibi. Itu Daigan Laga Fapanado, Ektam. अचानक प्राय काम गुरा लगाए ऐसे अमाखान कौन भी जानी रखा ना इधरा बाबा तो हिले यादी उलाइक ने इदिया अमा लगा यूनिवर्सिटी कारमेंट तो हिले इदिया तक
ঠিক ঠাকে বহি আছে ইয়াতেই বহি লৈছে ইমানেই আছে with the leaders and high-ranking officials, the other group, Kitovi's group, occupied it in such a peaceful manner. Was there any breach of security from the unification side, or was there any conspiracy involved by any high-ranking officials? Okay. On 21st of March, American Republic Day থাকছে itu Republic Day নিমিত্তে বেশি দিন মিটিং কি করে থাকি কেনা right after Republic Day celebration আমি বি বাহাৰটি ওলাইছে আৰ্মি চিফ বি বাহাৰটি ওলাইছে আৰু অনাৰেবল আতৈ গ্লন্সি বি বাহাৰটি ওলাইছে আৰু এইখান বি সব বাহাৰটি ওলাইছে আমি তো the next day morning তে আহিব কৈ কিনে ওলাইছে তো নেক্সট দিন তে 22nd তে আহি থাকছে রাস্তা খুব বতো পৌঁছা টাইম তে ফোন পাইছে গাড়ী বেশি কেমতি আছে কৈ কিনে আমি ফাট ডিপটি চিফ লেফটেনেন্ট জেনারেল আহে তো তাই রেগুলারটি কেমতি থাকা পৰা আৰু তাই জেছকু লাগা ডিপটি চিফ হওয়া পৰা তাইকে ফোন কৰিছে তাই একটা প্ৰাৰ্থনা মিটিংটি থাকছে কৈছে ইটো পৰা আমি তাইকে কোনবা লোক ফোন কৰিছিলে সব কিতবি লাগা ঝগড়া খানে আছে আৰু তাইখান ইউনিফাইড আৰু ৰিকনসিলিয়েশ্যন নিমিত্তে আছে কোৱাৰ পৰা হুনিয়া টাইমটি হইলে অলপ খুশি পাইছে আৰ্মি কানে মিলাই লৈ কিনা সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কান হে না মিলাই এমপি কি কৰে তাইখান কোৱা হিচাপতে এইটো পৰা এইটো তো ভাল অপৰচুনিটি একটা আছে ভাবনা আইছে দে তাইখান আহি কিনা আৰ্মি খান কথা কৰি কিনা আহিছে গইলে তাইখান লাগা আৰ্মি আহিছে কিলে চিফ লোক কোৱা নাই ডেপুটি চিফ থাকিছে কোৱা নাই এইটো খান টপ ৰেংকিং আৰ্মি কমাণ্ডাৰ্ছ খান কোনপে জানা নাই কৈছে এক্সেপ্ট JSO1 এইটো প্ৰতাই খান আহি কিলে মাৰা মাৰে হোৱা নাই কইলে আমি খান সিপাহী খান পে ছোকৰা খান পে থাকিছে তো কেমতে হইলে বি আহি কিনা তাই খান তো আমি খান লোক মিলা বলি আহে আছে কোৱা টাইম তি নাগা আৰ্মি তো সাৰ্মানিং দ্য চেক গেট তাই খান তো হইলে মিলাই কিনা আহে আছে কমাণ্ডাৰ পৰা এনেকৈ কৈছে কিলে ৰুখাই পি নৰুখাই কিনা আহি বুলি দিছে তো আহা পিছতে হইলে বন্দুক যুজা কৰা শুরু হৈছে ইটো প্ৰায় একো আমি খান মাঝেতে একো তোলা নাই হইলে পি অলমোস্ট অল দ্য সিনিয়ৰ লিডাৰ্ছ খান লাগা ঘৰ তো বাঙা কৰি কিনা হাতিয়াৰ খান পি লৈছে ইটো নিমিত্তে আমি খান মাঝেতে একো মাৰা হোৱা নাই কেলে মানে ৰিকনসিলিয়েশ্যন নিমিত্তে আহে কইলে তাই পাঠা ছোকৰা খান হে আমি খান লাগা ট্ৰাষ্টেড JSO1 last year press conference पे ताई भी कथा कर थाकसे आपन खान भी जाना से ब्रिगेडियर की है तो जुमन तो एकदम ट्रस्टेड थाकिसे तो कितोबि साहब तो ताई तो नाजानी गसे तो इतु खान ही गलती होइसे नेकी ताई तो ভাল পৰা যাই কিনে মিলাই লবি কই কিনা পাথালি পে ইতু খান উল্টা কাম কৰিছে নেকি মইলে হুসা পৰা পাথাইছে গইলে আৰ্মি খান সব জেনারেল সামসন জেনারেল আহে তো জেনারেল হতই জেনারেল হেভ তো জেনারেল শামলা জেনারেল ফুংলাং ইতু খান কথা কৰি কিনা আতই কিলোমিটাৰ লোক প্ৰেসিডেন্ট লোক নহব দে নাগা তো মিলাব লাগে নাগা ইউনিফিকেশন ইনকা বাঙা হাত নহব কইলে কত পলাব পাৰো আমি খান পি মিলাই কিনে একটা হবল থাকছে তো হলে পি কথা তো রিকনসিলিয়েশন নিমিত্তে আছে কই কিনা আহি কিনা মানুহ ধৰা বাজে কৰা আৰু বন্দুক লৈ লোৱা ঘৰ বাঙা পৰা ইটো তো নহব কই কিনে কিলে আজি প্ৰেছ কনফাৰেন্স লোৱা আছে কইলে কোশ্চেন হুদাতে কেমতি নলৈ কিনা তো আমি খান তো সব আমি পি ঘূৰা আইছে এতে পৰা পালে ফোন কৰি কিনা 22nd দিনটি এতে আইছে তো এতে আইছে আমি খান সব সিনিয়র লিডার্স খান আর্মি টপ লিডার্স আৰু আতই গ্লন্সাৰ আৰু MCL মেম্বার অফ কালেক্টিভ লিডার্স আৰু ACL NPSC গ্লন্সাৰ সব HOD খান আইছে আমি খান কথা কৰিছে যাব প্রেসিডেন্ট তাতে আছে যাব কৈছে হইলে পে আমি খান তাতে যাইছে গইলে উইথ আর্মস যাব কি হইলে ব্লাড সেট হবো তো इतो पर आमी खान एक बार मीटिंग कर लो कि ना प्रेसिडेंट लोग अपने एक बार उलाई कि ना सॉरी आमी खान मीटिंग कर सब पता हम ताऊ गाँव भी ठीक नहीं कैसे तो पर है उलाई कि ना ताई ट्रीटमेंट भी लोबो आमी खान मीटिंग भी एक बार लो कि ना इतो से 30 स्टेप लोबो कोई कि ना आज जो इमरजेंसी जॉइंट काउंसिल हुआ टाइम तो सब अथॉरिटी मोर देन 300 अटेंड कर कि ना मीटिंग कर लो से कोई कि ना इतो खाता पर जाने दिया से अच्छा व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द जॉइंट काउंसिल मीटिंग
Aji laga decision to dosai ko nai. Ami khan to collective leaders, including top leaders, Council of Councillors, HODs, sub Naga Army, sub milai ke na. Ami khan la His Excellency President General Retired MB Nekba, ato Councillor Ali Zovenu, leadership ncheti Naga unification to ceasefire grabi dia signatory to General Nekba thakise, Sir Singson thakise, aro NNB la convener ta thakse. 2017 te talk nimiti invitation grabi Nekba ke address kurigena General Nekba ke address kurse. Itu pratai duijon Naga leadership te থাকিব কই কিনা ফাসলা হয়েছে তো আপনার আজকের মিটিং এ রিকনসিলিয়েশন অ্যাকচুয়ালি মিউচুয়াল বলার কথা আমি ঘোষণা করা নাই আপনি আমি রেডি আছেন না হাজিলা মিটিং দে রিকনসিলিয়েশন করিব না করিব এটো কথা নাই GTPL Nscn Unification Foundation reconciliation be agibra organize and ami aji inaga ekta kotha gobol mon ase if we look back the past for the last many years naga majote khun phelai gina ahatu কিনিকা বন কৰিব কইনা ভাবনা কৰা তেমতে ফোরাম ফর নাগা রিকনসিলিয়েশন হে ইনিশিয়েট কৰি কিনা তাতে আইএম থাকিছে জিপিএল এনএসএন ইউনিফিকেশন থাকিছে এফজিএন তাতে আমাখান সাইন কৰাটো নো মোৰ ব্লডশেড among the nations. Thereafter, I think that was one big achievement. Aro aji amahan Khehoyi kem loa manuhe parise. If this is what we think, I think there's a very cheap politics. We still have a long way to go. Solution, reconciliation lies with the people. And if today Naga society, tribal hosts, I think they must also come together when we want to achieve peace. Noigina Kitovi Kolila issue te loithagise goile. I think this is a very cheap politics. That Nekpa. Taidona issue te itu sai thagise goile. I think this is one very cheap politics what we are today. Therefore, nobody is against peace. Nobody is against reconciliation. But there is always an art of doing things. And I want the civil societies to be more stronger. One is na duita group milaise gole naga aloi jabo itu bin hat. Itu karne aji kem Kitovi GTPL Nscn Kitovi group ka law karne GTPL Nscn unification to harai jaise itu bin thagana. I think this gives her more stronger. We will still function as a government. If this camp has become an issue, I think we have misused the platform of Naga unification. After so much differences, political differences, now bloodshed among the Nagas, some light-minded leaders have started this Naga reconciliation. We could not fully achieve, but bloodshed has stopped. And we don't want to be the one to start all over this kind of bloodshed.
And that is not going to take the Nagas anywhere. So I think it's time where the entire Naga people should realize where we are and where we want to go. Only when peace comes, I think we all will achieve what we want. But unless we fail to come together and keep on thinking of supremacy, that is not going to happen. Therefore, taking over Khehoyi camp is not an issue for us, frankly speaking. Therefore, peace solution lies with the people. The time for Naga leaders, faction leaders also start realizing where the Nagas are. People want peace. And this is the time where they must come out with positive response. Itu kaya se again is na. Kitovi nekpo milagar ne Naga bal ho jabo, Naga solution ho jabo. Itu la kotha bhi nahi de. We all need to come together if we are serious with this peace. And only peace comes only when we reconcile. Then I think we can expect solution. Other ways, just a few people trying hard for a solution is not going to work out. It will rather create more of a problem. Ito karne once again kuan is na Khehoyi kem law karne politics jibber Nscn unification na khotom hoise ito ki noy de. Aji Amagan game day Amagan General Bra, Chief Army Bra, Commander Bra Tanigana Amagan General Iman Taka Logodi Amagan Laga supported officer Brigadier Kerto JSO1 Ituhi Kitovi Bra Tai Cholagina Tai Mani Cholagina he unify korbo pato na parbo tai paisa kiman emon loike nahe tai kam korise amgan chane ase ita no kobo tai kiman kam seso hogina pabole ase ito piche ti kobo nagamana gedi ito ula bole ase holebe aju tai kurato unify korbo la kam no unify korbo gole kwa nishina army chief Nole subordinate officer Iman Tagase Kunba Milai ke nahi leadership ka nahi no mila nimide army to ekta hobo aur unify hobo mila bola ke koi Kunba milai ke na ito hisab rahi police gole ito to husa laga bokon ma ase njer manu ase ito kon age di misa to no ko lage individual पर ही अमंग सब लगा ऊपर माथा तीन चपाए के ना आज लड़ाई करेंगे ना ये तो गेम लाना individual interest पर सिपाही का किनी के ना अमगन लगा council commander किनु लेसे अमगन लगा game just को लगा twice किनु लेसे अमगन लगा training center लगा commander किनु लेसे इनको हो गया नहीं ये तो कान पर है अमगन इंडिविजुअल काम और गवर्नमेंट ड्यूटी थाके के ना बाहर तो सब उलातन दे है तायकन JSO1 पर आए के ना कितोवी मानो तो कोहिमा कमांडर कर्नल विटे इतु माती के ना इतु पर है ये तो कितोवी लगा नागा आर्मी तानी के नहीं ताई एडवांस करेंगे ना गेम ते आइसे और JSO1 पर आएगे ना गेम पेटे दे आमा सिपाही लोगों थे आमा का नगर में हाई लेवल पर कोथा करेंगे मिलाई के नहीं गवर्नमेंट एक्ट हो जबली निमित्त है गेम ते आइसे सब मानो attention करेंगे ना आई बोले दिबी कोई ना JSO1 पर हाई डायरेक्टिव ऐसे कोई ना सिपाही करना वो कोई से इनका होगी ना गुस्सा से कोई ना सुबह का तो attention पड़ा बोले से हुमा बोले दिसे हुमाई के ना तो
Tango kan game authority, our game the Taga kan officer kan kun arms turugina say itu kan loga khode aigena gun point prahe boga do da thakise daigun bi rasta prai engkap puro aro property bi uthai lo dise aro khor bi sob hands up korigine saman do uthai ami tade boga hoje to prahe badalan laga sinshin do maintenance to di thakise itu tamde boga to hoje to logo gun point kurlose poisa be 9 lakh something thakise itu bi uthai lo dise inka hoge na DB chief laga khor aro amala khor first tala bange nahi dujna khore arms thaga to ulai inika guru na heaven guru se itu to universal laga kotha noy kile naga mano age isro age ri misa ko ase tai kan revenge law laga ase ole amkan tu mura nai naga mano age di ko ase lare guru ke na tai kan juti law laga noy ole bi tai kan individual interest par hai amakan government ke betray kora ase bikur gurkha ase amakan tu mura nai amkan bi korbo lare hole bi korbo ki hole bi korbo ito Khehoyi game tu amakan bi lobo amkan asus for business game laga ase amkan chuchi ke ne bi lobo hole bi naga manu aro naga society aro dimabro sim ho itu kan prahi ama laga era di bonduk no bangbe aro amakan tu mile ke nai naga sovereignty di mila ke na solution tu korlo balage kun first weapon durbo bonduk bangbo itu non cooperation aro cooperation no dibo ko prahi amakan tu itu ke answer aro itu ke job dibole aro itu ke hute ase tai kan itu biya kam kora to itu to amakan to kini ka kobo tai kan tik na amakan tik aro tai kan kora to tik ase na tik na itu kora logote amakan to chupchap bhoibone ge itu to no paro itu nimide unify ekta korobo goile itu la system do nokorbo lage hole aji tu tai kan individual interest prahe itu revenge law laga amakan badan kaman 17 18 kaman ase arms ammunition bi sob rede ase sibakan bi sob rede ase ek tabi tagan logo jana hai ama tadi 40 50 just ku thakise itu agar mi bi tagan logo 3 jon 4 jon boy jase aro bagi to sob amkan logo ti ase ahi jase khura ahi jase tagan arms pi tagan ni sob dhurlose aro amkan sibakan hatte hal jana amkan tu jogakan polobo goigine arms tu duty rakhise aro arms tu sob armor de rakhi thakise itu dem di taigane itu hola hole be amkan tu tango kan ite bahar de thaka kan aro kaman kiman ase arms ammunition bi bhal laga to sob kaman di gena ase impact ase itu headquarter de stock ti daga to ene amkan armor de daga to 2030 ene chalu korbo parbo nohole itu sob ene auction laga ase itu nimde amkan itu ja logo iku mon doubt nai iku mon choda nai tagan lobo ini lobo iku no hole bi tai kan tu larai kurigina juta lagan hoy amakan hi game di na thaka tam di tai advantage lobo para itu nimide tai prahi amakan ke sob chepa dibole aro amakan control kobole tu na parbo amakan bi mota ase ki pra kurbo nomamo norkibo amakan bi kurbo lage aro tai kan hi amakan ke unify kurbo gole aro naga mona age de husala kotha hele milabo parle itu bala itu noje gole aji tai kan loje kale amkan bi logo itu amkan bi itu ridya ase iku doubt nai naga mona age de itu kobo para আমি এডি কোশ্চেন একটা মেজর জেনারেল আহে তো চপি ডিপুটি
chief nagarmi ke budi bole munda galo apne dia coalition kiman jon jo NKTV jimo mila group pra kiman jon apne kan GPR and Nscn unification Khehoyi kemte daga ki kini lushe duan olo detail ko dibo kiman jon nagarmi kiman jon se bole kiman jon noile Khehoyi kemte be arbi apne kan laga army kan kumba do kolaboli na parina captive kan asna na idu Amagan game di ita kunba ulaboli no para ta khando tagan charun person ase. Olebe itu burger ke dobra poisa tagan logote itu kam kurbo. Oigeno to kwa nai direct to kwa nai. Olebe tai bra poisa ja to tagan person sujun ase. Itu kan to kiman emun dise itu bi jane ase. Olebe ita to no koi thakibo. Inika thake ase. Aur civil worker be কোনবা মানুহে পয়সা ধরে কিনা থাকিছে ইটু কান ব্রাহে সুল সাগেটে খান আর কোনবা কিলোমিটার দিকে না আছে হলে বি ইটা তো নকব পিছেটি কব নাগামন আগে দি কব পিছেটি আৰু বন্দুক খান খাইছো না কিমান নিচিনা হৈছে তাই কান আর্মস টু ইউনিফাই করব কইলে তাই কান বই লৈছে নভাঙিনা থাকিব লাগে হলে বি তাই কান আহা লগতে এনে এক খান্দা দু খান্দা বই গেনা তাবি পিসারছে না পাবরা তো খর ওয়াল ভাঙছে এনেকাও লই কিনা আর্মস টু তাইখান ওলাইছে আমাকান চিফ আর ডিপুটি চিফ আমাকান জেনারেল খান খোটি ঢাকা খান তো আর্মস তো ইনি 17 সামথিং তো লই দিছে আর আর্মোটি ঢাকা তো 60 70 সামথিং থাকে Now this question is to Sir Alizo Beno, sir. So sir, nomenclature, GPR and Nscn unification लिखी था सर. So क्या itu unification nomenclature रो NKTV जिमो मिला group प्राकृतिक का चला बोला के. No, there's no contest on that. GPR and Nscn unification कोई कहना since last year, April 21st, pachote to loud and clear. Government of India, media Lodevi, our ceasefire supervisor, missionaries Khan Lodevi, that's on record. Amakhan ki be written this under the leadership of General Retired MB Nekpao Konyak Laga leadership tehi to GPR and Nscn unification hopokune to clear thakiside. Sample came now, and as my other co-leaders have already stated that Khehoyi came is officially it's with us. So, we will continue with that, and there are certain processes where Government of India is also part of that. So, can we officially say that Brigadier Khehoyi has been terminated from the unification? No, the action, what he has done, he's no more part of the GPR and Nscn now. His allegiance he has compromised, and he is part of Mr. Kitovi's group. Sir, this is in regard to the ceasefire. Since respected President Nipo Unatorian War, so country because it around the ceasefire, and then I will ceasefire appeal at deadline base extension. So kun legalize, kun illegalize, ceasefire. No, legality science ko le to jaga ke ceasefire diya nahi to. Government of India, our organization, majode the leadership, ceasefire diya to under the leadership of General Retired MB Nekpao ke ceasefire dise to. Itu bosti te nole bhi tu nala ke tu jungle de tu pahad ke ceasefire diya nahi to. So it's still with General Retired MB Nekpao or GPR and Nscn unification lo the Government of India to ceasefire thakise. So, well, this month 28 te hi review kuribole thakise. So, ito hi rukhi ase. One last question from my side. In this entire conspiracy to overrun or take over Khehoyi by Kitovi, there has been allegation that the Chief Secretary of the GPR and Nscn was also involved. Well, obviously there is enough proof evidence he is a master planner.
here. So MSN, our government of India, ceasefire to April Right. So GPR and NSCN unification are you planning to have an extension? What is your assumptions regard from the government of India? Well, GPR and NSN unification, Amakhantu, we have all the representing GPR and NSN unifications, in the ceasefire mechanism. So they'll be the one to reach out to, and of course, government of India side also, they have the mechanism, so that's still on.